The Tripura Women's Federation organized a series of courtyard gatherings across 3 locations, Purba Lakshmipur, Uttar Gilatali and Purba Gilatali. The meetings were held in the presence of TWF President Manihar Debarma, General Secretary and Spokesperson Gita Debarma and other key organizational leaders. During the events, the TWF distributed wearing yarn and mosquito nets to the local villages to support traditional livelihoods and promote community health. রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যথেষ্ট গরম রুমে বনমাস হয়েছে রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহাজি তে কাইসা হতে বাঁচা যা বস কামা হয়ে তামছিনি 2026 এপ্রিল মাস থেকে ইলেকশন নাই आं साना मुसुमाखौ हायसि जिनि बुवाग्रा पलिटिक्स अफ फायै जिनि बागै जे समस्त कक सामानि आग्रह हुकेतामो तिप्रासानि फाइनाल अर्थात ताम सानाय बनो पार्मानेंट सल्यूशन तिप्रासानि पार्मानेंट सल्यूशन आबनि बागै जिनि नांगोतामो Greater Tipraland, Tabulchini, Gorib Tiprasa, Sala Paisa Maitana, Nibagi Pano, Chini Ram Bialang, Taman overcome Yakaba, Yorkshana Nibagi, Chini Nango direct fund, Chini Nango land rights, Jazavatum Tomo Hani Busa, as a Hani Odikar Chini Kray, Hanoblena, Hani Odikar Kray, Chini Ram Kray, Aboni Bagi land rights. Direct fund, chini kok borok, jengje kok salai tongmani, abono tabut phano, bini script thikinga ni bagai, abono thik khayen bagai, kok borok romano script jeng salai tongo. Abono sanai, buba grahangka ekdike baca jak, opor side ongkai, jeng bebak no sanai tongmani, abono bising kaisano pano runani gosia, kaisano pano riyamnei, baca tongo. माननीय राज्यनि मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहा चिनी लाइथांजाक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चंगाय আগরতলা শহর কোন রাজনৈতিক দল ফানো म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन কর্পোরেশন খায়া আঞ্চলিক একমাত্র চিনি ত্রিপুরা মাথা ভূভাগ্রানী দল আগরতলা শহর মিউনিসিপাল কর্পোরেশন কন্টেস্ট থাইকা আগরতলানি আঞ্জাখানি মারি আগরতলা শহর ত্রিপুরা যুদ্ধ রিগনাই কালে রিসার্চ হই সারা আগরতলা শহর ফ্ল্যাগ কাই ন বুরুন বুরুন গুরিও जों প্রচার খাইকা সিনি পাতিল আবো কিসানি কবজা আপনি ইয়াগুলো নগর পঞ্চায়েত চমারিংখা নগর পঞ্চায়েত বচিনি गोबां मानसिनि पार्टीनि टिप्रा सारो कन्टेस्ट खाइका आरो बाबा कोनो जागा कप्लाइं खा कोनो जागा कप्लाइं लिया जत्तनि साइ कतर सामुं खाइका हांगा ग्राम पञ्चायत 102 जना सारा टिप्राओ सिनि मेम्बार खाइका 102 जनानि बिसिंगो 70 जना শুধু বুড়ই গ্রাম পঞ্চায়েতের মেম্বার আবো কিসানি কগিয়া আবো বুবাগ্রানি হামজাকমানি বুবাগ্রানি ফান বুবাগ্রা সাথী হাইকাছিনি হাওসুন সাইতমানি বাগো সুন আসুকায়ে 5 বছর পুঙ্গাওয়া মানু আবনি আগলো 2023 বিধানসভা সংগারি আফ্রো বাহাইনো আনি বাগি অজারানো কোন ইয়াফারিনো Reporter Biplov from Khoi, Chini Khora.